Portas. Oh shit. Oh रे. Oh my god. अब यार भाग क्यों रहे हो? Oh shit. अब यार किसने किधर गिरा? अरे वहाँ गिरा सामने तो गिरा और किधर गिरा? इधर गिरा। नाज़रीन, ईरान के गैस फील्ड हमले के बाद ईरान का अमेरिका के अंदर हमले करने का ऐलान हुआ। किसी अरबी शहज़ादे को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी सलमान को नहीं छोड़ा जाएगा, ट्रंप तक को नुकसान पहुंचाया जाएगा। गैस फील्ड हमले के बाद ईरान पहले से मज़ीद ख़तरनाक हो चुका है। अली लारजानी सियासतदान की हलाकत के बाद भी ईरान मज़ीद तप चुका है। ये इतलात सामने आ रही हैं। ईरान की गैस फील्ड पर हमला, ईरान ने सऊदी कतर को भी तबाह करने का अब ज़िक्र किया है, ऐलान किया है। याद रहे कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस हमले के बाद कतर और सऊदी अरब ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत रियाज़ भी ख़तरे में आ चुके हैं, जहां बादशाह मौजूद होते हैं। बादशाह को अब नहीं बख्शा जाएगा। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर हमले किए गए हम पर, और अब दुनिया को तैयार रहना चाहिए। बदले का इंतकाम है, क्योंकि गैस का आलमी बहरान भी अब पैदा हो सकता है। ईरान ने इन हमलों के बाद सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ये हमला एक ऐसी गैस फील्ड पर किया गया जो ईरान और कतर मुश्तरका तौर पर चला रहे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के गैस फील्ड पर हमला क्यों किया गया, तो इन्होंने कहा कि इन्हें इस हमले का इल्म नहीं। इसका मतलब यही लिया जा रहा है कि इसराइल जानबूझकर ऐसे हमले कर रहा है ताकि ईरान अरब ममालिक के तेल और गैस के ज़खायर पर हमला करे और जंग पूरे खित्ते में फैल जाए। याद रहे कि इसराइलियों ने अब तो यजूज मजूज से भी मदद मांगने का ऐलान किया है। बाकायदा तौर पर बरतानवी मीडिया ने इसका ज़िक्र किया। अमेरिका ने इसराइल को पहले ही मना किया था कि तेल और गैस की तनसीबात को निशाना न बनाया जाए। बात है कि जिस गैस फील्ड पर हमला हुआ, कहा जा रहा है कि ईरान अपनी ज़्यादातर गैस वहीं से हासिल करता था। अब इस फील्ड की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई है, जिससे ईरान में शदीद बहरान पैदा हो सकता है। ईरान किसी शहज़ादे को नहीं छोड़ेगा। ईरान ने दुनिया को पैगाम दिया है कि अरब ममालिक में जहाँ भी तेल और गैस की फील्ड्स हैं, वहाँ मौजूद लोग इन इलाकों से दूर हो जाएं, क्योंकि हमले हो सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा हमला कतर पर होने का दावा भी किया गया। ख़ास तौर पर इसकी LNG तनसीबात पर हमला किया गया। ईरान इस वक्त मज़ीद तपा हुआ है, क्योंकि अली लारजानी की हलाकत, शहादत इस वक्त ईरान को जनाब मजबूर कर रही है ये जंग मज़ीद ख़तरनाक करने के लिए। इससे पहले जनाब ईरान के रहबर को भी, हामनाई को भी शहीद किया गया। अब ईरान का मौक़िफ़ है कि अब ये जंग रुकेगी नहीं। इसी दौरान पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब में जमा हुए ताकि खित्ते में जंग को फैलने से रोका जा सके। ये भी दावा किया गया है कि ईरान रियाज़ पर हमला किया और शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि कुछ ड्रोन्स को मार गिराया गया। ईरान का कहना है कि अगर इसे नुकसान पहुंचाया गया तो वो पूरे मशरिक़ वस्ता को निशाना बनाएगा, क्योंकि इसी खित्ते से इस पर हमले किए जा रहे हैं। और किसी शहज़ादे को बार बार ये धमकी दे के कहा गया नहीं छोड़ा जाएगा। वाज़ेह तौर पर ईरानी फ़ौज की जानिब से धमकी दी गई कि हम अमेरिका और इसराइल के तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे और इन्हें राख बना देंगे। ये धमकी इस वक्त सामने आई जब इसराइल की जानिब से ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में ईरान की गैस पैदावार को शदीद नुकसान पहुँचा। और दूसरी जानिब ईरान के जो अली लारजानी हैं, सियासतदान है, इसकी हलाकत भी पास खड़े इनके गार्ड में एक इसराइली एजेंट ने की। इस पर भी गौर व फिक्र करते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से पहले इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को खास किस्म की आग लगती है। हमने जनाब इनको आग में जलाते रहना है। आर्मी चीफ़ की भी इसराइली जसूस से मुलाकात हुई। ये तमाम खबरें आपके सामने रखते हैं। अली लारजानी को शहीद करने वाला शख्स इनके साथ ही मौजूद था। कहा जा रहा है कि वो एक इसराइली एजेंट था जिसने चेहरे पर मास्क भी पहन रखा था, इसलिए कोई इसे पहचान न सका और ना ही पकड़ सका। अली लारजानी की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें और एक अहम ट्वीट ज़र गर्दिश आए। इन तस्वीर में अली लारजानी को आवाम से
گھلتے ملتے دیکھا گیا، جبکہ ان کے پیچھے ایک شخص چہرے پر ماسک پہنے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی ماسک پہنے شخص کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ٹویٹ ہیں کہ ڈیوڈ کیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی عندیہ دیا تھا کہ علی لاریجانی کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ جب ایران کے صدر محمود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقی عوام میں موجود تھے، اس کے فوراً بعد ڈیوڈ کیز نے یہ ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ کے تقریباً 4 دن بعد علی لاریجانی پر حملہ ہو گیا۔ ڈیوڈ کیز کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے قریبی ساتھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ انہیں کیسے معلوم تھا کہ علی لاریجانی پر حملہ ہوگا، تو انہوں نے تصویر میں موجود ماسک پہنے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کا نام سامنے آتا ہے، ایک ایجنٹ ہے اور اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کا قریبی دوست بھی رہ چکا ہے۔ ڈیوڈ کیز نے لکھا ہے کہ حابہ باتور ایران سے نکلتے ہی یہ معلومات فراہم کر چکا تھا کہ علی لاریجانی پر کس طرح حملہ کرنا ہے، ان کے آس پاس کون لوگ موجود ہیں، کہاں سے معلومات اکٹھی کرنی ہیں اور کہاں حملہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے اس نے فوری طور پر اسرائیلی ایجنٹس کو آگاہ کر دیا تھا۔ اس ٹویٹ کے بعد ڈیوڈ کیز نے علی لاریجانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے لیے آئندہ ہفتہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے، اور واقعی 4 دن کے اندر ان پر حملہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ایران کے اندر موساد کے ایجنٹس اتنی آزادی سے کیسے کام کر رہے ہیں، اور ایران کے پاس اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے کیا اقدامات موجود بھی ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ ایران نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا جس کا نام کورش کیوانی بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے 30,000 یورو کے عوض ایران نے داخل کیا گیا اور وہ موساد کا ایجنٹ تھا۔ اطلاعات کے مطابق وہ ٹرک، موٹر سائیکل اور دیگر آلات استعمال کرتا تھا جن کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے رابطہ قائم کر کے ریئل ٹائم معلومات موساد تک پہنچاتا تھا، اور بعد میں اسے گرفتار کر کے سزائے موت بھی دی جا چکی ہے۔ یہ علی لاریجانی کی شہادت کا ذمہ دار تھا۔ اس وقت ایرانی رہبروں کی شہادت کے بعد اور ایران کے گیس پر حملے کے بعد ایران خطرناک ہو چکا ہے۔ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں امریکہ خود بھی تیل پیدا کرنے والا ملک میں شامل ہے۔ وہ اپنی ضروریات کا بڑا حصہ اپنے ملک میں پیدا ہونے والے تیل سے پورا کرتا ہے، جبکہ باقی تیل سعودی عرب سے خریدا جاتا ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ تیل ریاست ٹیکساس سے نکلتا ہے، جبکہ خلیج میکسیکو سے بھی کچھ مقدار میں تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ دیگر علاقوں سے بھی نکلتا ہے، مگر مجموعی طور پر امریکہ اپنی زیادہ تر ضروریات خود پوری کر لیتا ہے۔ ایران نے جن حملوں کا اعلان کیا، ان میں خاص طور پر انہی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی بات کی گئی، جیسے ٹیکساس میں موجود آئل فیلڈز۔ اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ کی تیل پیداوار ختم ہو سکتی ہے، متاثر ہو سکتی ہے، اور خلیجی ممالکوں میں جناب سعودی عرب کے شہزادوں کو بھی اب ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کا خاتمہ ممکن ہے کیونکہ ایران کے رہبروں کی شہادت ہوئی ہے۔